घंटे 1.5 घंटा नहीं तो जहाँ भी हो प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु मान के सुंदर सुजोग देइछंती पवित्र दिन अपराह्न आम अल्प हेले प्रभु निकट में बसीचु। प्रभु जहाँ को आकर्षण करती से ही पवित्र स्थान को आसी थाए। आसतु मत आमर परिचालिका भौणी सुंदर सुजोग देथिबारु तांकु मु कृतज्ञता जनाए। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु। आमने वाक्य आलोचना पूर्व किसी समय प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु तुम नाम को धन्यवाद करुछु ए समय निमंते आज दिन निमंते आम प्रत्येक निमंते तुमको धन्यवाद करुछु। ए निर्धारित दिन निर्धारित समय आम को देल वाक्य द्वारा तुम निकटगामी होगापी साहाय्य कर। गौरव तुम हो साहाय्यकारी पवित्र आत्मा तुम्हें मुखपात्र हुओ। आम जिते जन बसीछु आम को ज्ञान दियो जेपरी से वाक्य को आम निज जीवन में आहार कर भक्षण कर तुम्हें दया कर। समस्त डिवाइस को तुम्हें कंट्रोल कर। जदि जिते जन आसवाक इच्छा करुवे प्रभु से रास्ता तुम्हें खोली दियो जेपरी मैंने एकत्रित भाव आज तुम गौरव करूँ तुम आमोद कर। प्रार्थना सुनल धन्यवाद ए समय को आज आलोचना वाक्य को निज को उपस्थित थी प्रत्येक को तुम निकट समर्पण कर प्रार्थना जीशु नाम मागिली आमेन। धन्यवाद ए सुजोग प्रभु दे अच्छी माने कौन सी नुआ विषय नुआ बाइबल तो प्रतिदिन आम विषय ही आलोचना करुचु। आज आम से दिन स्मिता भौणी कहते आमने किसी गोटे प्रारंभिक प्रश्न हो बोली कहते वाक्य जीवा पूर्व जमी आमने विशेषकर मधुस्मिता भौणी जानी जेकोसी टॉपिक जीवा पूर्व आम जब प्राथमिक प्रारंभिक क्वेश्चन पचारे पिला माने टॉपिक जानीदेवे। तेणु से अनुसार सहज सुविधा निमंते मु केतटा प्रश्न आपण मानक पचारुची आलोचना करबा। आम समस्ते आमनकर बाइबल नूतन नियम रे चिकित्सक बा वैद्य क्या कह जाए? प्रभु जीशु को आज्ञा वैद्य तो हमको प्रभु। धन्यवाद भौणी। लोक बा वैद्य बा चिकित्सक तांको कह जाए। लोक जने कौन थिले? से जने चिकित्सक थिले, डॉक्टर थिले। धन्यवाद। तांको किए वैद्य बोली संबोधन करिथिले? पाउलो पाउलो। धन्यवाद भौणी मामी भौणी कॉपी करूना तो धन्यवाद। साधु पाउलो तांको लोक साधु पाउलो तांको वैद्य बोली संबोधन करथिले। अच्छा आमानकर केउ भाषा रे सुसमाचार रचना करा जाई अछि? लोक पुस्तक केउ भाषा रे प्रथमे सुसमाचार को भाषा रे रचना करा गला? ग्रीक। धन्यवाद भौणी। अच्छा लोकंको पिता मातांको परिचय कोन आ से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? बाइबल लिखित अनुसार तांकर परिचय आपण माने कोन जानंती? हो बाइबल लिखा जाए तांको पिता माता विजातीय थिले आ से आंतियोखिया रे जन्म ग्रहण करथिले ए विषय लिखा जाए। अच्छा आ गोटे प्रश्न लुक पुस्तकर 19 पर्व रे 19 बाइबल देखिबे नहीं 19 पर्व रो 1 रु 10 पद पर्यंत केउ विषय रे उल्लेख करा जायछि? जहाँ हजी अछि ता खोजी रक्षा करे पे मनुष्य पुत्र आसी अछंती। केउ गप माध्यम में ता परिचु लुक 19 पर्व रो अध्याय रे कोन लिखंते? गप कहि दियो। जक्षंग विषय रे। धन्यवाद। हो और आमाने वाक्य आड़ को जीवा। किए गोटे पाठ करिवे आमानकर लुक 19 अध्याय 1 रु 10 किए गोटे पाठ करिवे? पर जीशु जिरिहोरे प्रवेश करी ताहा मध्य दे जाउथिले आ देख सेठारे जक्ष नामक जड़े लोक थिले। से जड़े प्रधान कर आदायकारी और धनी लोक। जीशु किए ताहा देखिबाकू से चेष्टा करुथिले किंतु लोकमानंकर भीड़ सकाशु देखि पारु नथिले कारण से बांगर थिले। एणु से
ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ର 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିତି ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି। এই ଗପ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କଲୁ ତାହା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ସାରାଂଶ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଦିନେ ଜିରିଖୋରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯକ୍ଷ ନାମକ କରଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଭାବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ନିତାନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ ସେ ଶୁଣିଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ। ଲୋକ ଗହଳିରେ କାଳେ ଦେଖି ପାରିବେନି ଭାବି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସେ ଯିବେ। ସେ ସବୁ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଯିବେ, କୋଉ ପଟେ ଯିବେ। ଆମେ ଯେପରି ଯୋଜନା ବି ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା ବୋଧ ଭାବେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଯୀଶୁ ଯିବେ ତାହା ଜାଣି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ କାଳେ ଦେଖି ପାରିବେନି ଭାବି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗହଳି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ସେ ଚଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଲୋକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସକ, ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭାବିବା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ସେ, କର ଆଦାୟକାରୀ ସେ, ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ, ଡକ୍ଟର। ସେଦିନ ଏତେ ଜନଗହଳିରେ ଚାହିଁଥିଲେ କୋଉ ଉପାୟରେ ସେ ଦେଖିକି ବଡ ବଡ ଉପରେ ମଞ୍ଚ କରି ସେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଲାଜ କରିନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଅପମାନ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ସେ ପଦବୀକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗହଳି ପୂର୍ବରୁ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା କମ ଥିଲା, ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିତାନ୍ତ, ଆମେ ତ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ନିତାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କରିଥିବେ ପରା, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହସିଥିବେ ପରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କେବଳ କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଶୁଣିକି ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଗ୍ରହ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଭାବିନଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି କି ଛୁଇଁବି ଇତ୍ୟାଦି, ଏତେ ସେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଳସାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ସେ ଚଢିଛନ୍ତି। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ବାଙ୍ଗରା ଥିବା କଥା ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଳାୟିତ ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଆମେ ଏଇଠି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଅଛୁ।
कि से किपरि भावे दौड़ी जाई डिम्बिरी गछर आश्रय नेले। आमे जदि देखिबा आमे जदि आज प्रभु को जानिछु जीवित परमेश्वर एते जानिछु हुए तो से समय आम से दिन से यक्ष जान नथिले किंतु आमे वर्ष वर्ष 50 60 70 वर्ष बंचीचे 20 30 वर्ष बंचीचे यीशु विषय तांकर महानता तांकर पवित्रता तांकर आश्चर्य कार्य आम प्रति तांकर प्रेम सामर्थ्य केते अछि आमे जानिछु किंतु आज यीशु निकट को जीवारे आमानकर आग्रह केते रहिछि। यक्षଙ୍କ जीवन आमे देखिबा से दिन से बाटरे देखिबा पई केते आग्रह करथिले। आज जदि आमे जानू प्रभु यीशुଙ୍କ निकटरे समस्त संभव हेले सेही समय आमे किपरि हृदय रे प्रभुଙ୍କ निकट को जाउछु आमानकर उत्साह आमानकर आग्रह आमानकर लालसा केते अछि ता मध्य प्रभु से दिन यक्षଙ୍କ जीवन रे जेपरि प्रभु ताहांकर मन कथा जानिले आज प्रभु मध्य हमको देखुचंती आ जानु अछंती। आमे जदि तांको जीवन को गभीर भावे देखिबा तांको जीवन द्वारा निजको मध्य आमे समीक्षा करिबा यक्षଙ୍କର शारीरिक भावे जदियो से बांगर थिले देखा जाए जदि आमे आत्मिक भावरे जदि याको व्यवहार करू ताहा हेले से आत्मिक भावरे हुए तो उणा पड़िथिले आत्मिक भावरे से उणा पड़िथिबे काहे कि ना से गोटे धनीशाली व्यक्ति कर आदाय ग्राहकारी तांकर पदवी थिला उच्च पदवी लोक आमे जागतिक हिसाब रे जदि भी देखू आजिकाली उच्च पदवी लोक एपरी मान्यता प्राप्त लोक टिके आत्मिक जीवन रे उणा पड़ी थांती जेहेतु जगतर से बड़ पदवी तांको चापी धरी थाए ए समय किंतु से ए समय यक्ष कौन करछंती ताहागु से भूली जाई प्रभुଙ୍କ निकट को दौड़ुचंती सबु लज्जा अपमान को पछरे पकई आत्मिक जीवन शारीरिक भावे से बांगरा थिले मध्य आत्मिक जीवन रे ताको किछि उणा पड़िथिले बोझ आमे भाबू प्रभुଙ୍କ संकल्प अनुसार से किपरि जीवन यापन करुथिले प्रभु ताहा जानती से दिन तांको देखिबा निमंते हुए तो से तांको समय यीशुଙ୍କର क्षमा विषय सुनिथिबे यीशुଙ୍କ विषय सुस्थता विषय सुनिथिबे तेनु से दिन से कोन करिचंती तांको जीवन रे मध्य किछि किछि दुर्बलता थिला बे भौणी प्रार्थना करुथिले आमे यीशुଙ୍କ निकट को जीवा पई परित्राण पाइबा पई आमे केते केते विषय रे उणा पड़ी अछु सुंदर प्रार्थना आराधना जियो करुथिले मो सुनुथिली आ केते केते विषय आमे उणा पड़ी अछु आमे को विषय रे बांगरा हेई अछु आत्मिक भावे को विषय आमे दुर्बल पड़ी अछु जहा कि यीशुଙ୍କ निकट को जीवा पई यीशुଙ୍କର महानता को बेसी अनुभव करिया पई आमे दुर्बल होई पड़ी थाउ क्यों बाधा हेतु आज आमानकर ए विश्वास जीवन रे उणा पड़ी अछु आमे समीक्षा करिबा आमे एठारे देखिलु यक्ष दौड़ जाई गछरे चढ़िचंती हेले से गछटा केबे लगाइथिला कोन जानिनु आमे गछटा बहुत दिन पूर्वरु थिला गछ जेमिति बढ़िबा कथा से बढ़ी छाड़ीथिला से गछ जीवन रे मध्य केते समस्या आसीथिबो पवन बात्या कुआ पत्थर इत्यादि इत्यादि केते बाधा आसीथिबो तारो केते लोक मध्य तारो डाल को हानि दे पारंती केते लोक मध्य पत्र छिंडे कि नैथिबे से गछ को केही पानी सारो देई नथिबे केवल प्रभुଙ୍କର द्वारा आ प्रकृति रु खाद्य पाई से वृद्धि लाभ करि चली थाए कारण सेही दिन सेही गछ पाई प्रभुଙ୍କର प्रयोजन थिला प्रिय माने सेही गछरे सेही दिन निमंते आ यक्षଙ୍କୁ परित्राणर आवश्यक थिला तेनु सेही गछर प्रयोजन पाई परमेश्वर सेही गछ को से रखिथिले एटा प्रभुଙ୍କର योजना प्रभु प्रत्येक मनुष्य दिन यक्ष पाई जेपरि ए गछर प्रयोजन थिला आमानक जीवन रे प्रभु मध्य आमको से कौन प्रयोजन करुछंती आम द्वारा से कौन करिबा पई इच्छा करंती जदि व्यक्तिगत भावे आमानकु मातांको गर्भरु से जदि डाकिचंती किछि उद्देश्य नहीं आमे भी जे कोनसी गोटे जिनिस किनुछु गोटे गोटे उद्देश्य नहीं किनुछु परमेश्वर पृथ्वी रे एते लोकंकु मातांको गर्भरु नाम धरि डाकिचंती समस्तंको द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्य सफल करिबा निमंते से दिनरो से गच्छ यक्षଙ୍କ निमंते गोटे आशीर्वाद पाइथिला से गछर दायित्व केही नै नथिले परमेश्वर से गछर दायित्व नैथिले से गछ माध्यम रे यक्ष यीशुଙ୍କୁ देखि पारिथिला केते गुडे गछ अछि किंतु सेही गोटे निर्दिष्ट गछ द्वारा यक्ष से दिन आशीर्वाद प्राप्त होइथिले यक्ष तांको जीवन रे जेते मंद कार्य करथिले मध्य यीशुଙ୍କୁ देखिबा पई जे तांकर आग्रह थिला से जो कौशल करथिले चिंता करथिले देखंतु कोडे कोले केमती देखिबी से कौशल करी गछरे चढ़िले
से बांगरा लोक गछ चढ़िया ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯୀଶୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏତେ ଜନତା ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, 19 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନାମ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ହେଇଥିବ, ଅଜ୍ଞାତ ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଭାବି ନଥିଲେ, କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଦର୍ଶୀ ପରମେଶ୍ୱର, ନିତାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହୁଏତ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ, ସେ ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଅଭିଳାଷ ସେ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆତିଥ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆକୃତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେପରି ସେଦିନ ଯୀଶୁ ମୃତ ଲାଜାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଯକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେଦିନ ଲାଜାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଲୁଗା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଦିନ ବିଧବାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୋକେଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବିଧବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକ ଡାକି ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେ କୋକେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ କୋକେଇ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ମୃତ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ, ଜଗତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ, ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଆମ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ଅଛୁ କି? ଆମେ ଯେକୌଣସି କୌଶଳ କରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧାଉଁଛୁ, ନା କେବଳ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡୁଛୁ? ସେଦିନ ଯକ୍ଷଙ୍କର ତ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଯକ୍ଷ ତ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ପାଠ କରୁନାହୁଁ। ସେ ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କରଗ୍ରାହୀ, ସେ ଚିକିତ୍ସକ, ତାର ଅଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବର 20 ପଦ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବେ? କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବେ? ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଦେଖ, ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ଆମେ ପାଠ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଲାଳାୟିତ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଜଗତ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣୁନୁ କାହାର ହୃଦୟ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଯାଉଛୁ? କେବଳ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ନା କେବଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ନା ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଭାବି ଯାଉଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ,
आम्भे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूअछु जदि केही आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटाई देव ताहेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकटକୁ ଯିବୁ पुଣି आम्भे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आम्भ सहित भोजन करिबो से दिन यक्षଙ୍କ गृहरे प्रभु भोजन करबा निमंते कहले आ जगत लोक कहले अरे पापी घरे कौन से भोजन करबा जाउछंती प्रभुଙ୍କର कौन खाद्यर अभाव थिला कि किंतु प्रभुଙ୍କର योजना महान थिला खाइबाकू नुहे से तांकर आश्चर्य कार्य करबा तांकर योजना थिला जेहेतु तांकर यक्षଙ୍କର प्रार्थना केते दिन रुथिबो तांकर लालसा केते दिन रुथिबो से तो हृदयदर्शी परमेश्वर से तो अंतर्जामी से नितांत तांको जीवन को से जानिथिले आ से दिन यक्ष आश्चर्य हेइथिबे यीशु मोर नाम धरि की परि डाकिले आसे शीघ्र ओले आसी तांकर आतिथ्य कले लेखा जायछि शिष्य माने बचसा कले यीशु पापी घर को जाउ अछंती किंतु यीशु जानंती से कोन करबा को जाउ अछंती यीशु पापी मानक निमंते जगत को आसी अछंती जेपरि रोगीर वैद्य ठारे ही आवश्यक थाए मोर प्रिय माने आमे समस्ते पापी शारीरिक भाव जगत आमे समस्ते अधर्म करिछु जगतर लोक माने अन्य विषय अधिक बचसा करिथांती आ निज जीवन को केबे मध्य अनुध्यान करन थांती एठार आमे देखुछु यक्ष को से दिन केते लोक कोन कहउथिबे कर गादायकारी से ठक भंडे केते कथा लोक कहउथिबे किंतु से दिन तांकर कर्म को से पछरे पकई यीशुଙ୍କ प्रति लालसा गले आ यीशु एठारे आमे देखुछु निज जीवन रे करथिबा पाप समुद्र से ज्ञात हेउथिले नितांत से समय से अनुताप करिसंती तेणु 8 पदरे से समस्त पाप स्वीकार करुचंती निजर मुखरे एई 19 पर्व 8 पदरे एटी आमे पाठ करन समय भाबुछि से समस्त पाप को स्वीकार करुचंती अनुताप करुचंती आउ कर आदाय समय भूल विषय जानी 4 गुणारे फेरेबा पई मध्य से प्रकाश करचंती आपे आपे से कहउचंती मनुष्य जेतेबे प्रभुଙ୍କ प्रति आग्रह हुए प्रभु विषय जाने प्रभु को जीवन रे से स्थान दिए असुचि विषय तांको जीवन रे ऑटोमेटिक पळेबो जेहेतु आलोक रे अंधार रहिबो नाही से दिन से आता पूर्वरु से अनुताप करि अछंती आ प्रभु मध्य ताहा से देखि अछंती आ से दिन तांकर क्षमा पाइबा निमंते आशीर्वाद पाइबा निमंते गोटे योजना करि अछंती आ से दिन से तांकर समस्त स्वीकार करि अछि 4 गुण रे फेरेबा पई मध्य से प्रकाश करचंती आम जीवन रे निजर भूल को जानिबा दरकार से दिन जे परि जानिले जो यक्ष जानिले आम जीवन रे सब रहुची किंतु आम दृष्टि रे आमे केबे भी आमे भाबी न थाउ एटा भूल हे थाए आम दृष्टि रे आम सीमित ज्ञान भितरे आमर कार्य को आमे उत्तम बोली भाबी थाउ जदि से दिन आमे जदि समीक्षा करिबा छोट छोट आमे तो कहा घर को जाके घर भांगुनु कहार लूट करूनु किंतु ए छोट छोट कार्य करिबा हेतु ईश्वरंकर से आशीर्वाद आमे उणा पड़ी थाउ 9 पदरे लिखा जाए से दिन यक्षଙ୍କ गृहरे परित्राण उपस्थित होई अछि बोली कहिले यीशु निजे तांको निकट को आसिले गछ निकट को यक्षଙ୍କ गृह को गले आ से गृह रे मध्य तांको मुखरु सेही परिवार निमंते यीशु तांको गृह रे परित्राण को घोषणा करूचंती आजिर आमर टॉपिक थिला मो लेखिछि थीम टा यीशु परित्राण प्रदानकारी मोर प्रिय माने से दिन यक्षଙ୍କ पाख को आसिले तांको गृह को गले आ तांको मुखर मध्ये से घोषणा करूचंती एही गृहरे परित्राण उपस्थित आ ए अब्राहम को संतान बोली से घोषणा कले तांको परिवार से परित्राण घोषणा कले की परि काहे के परि हैला हितोपदेश 28 पर्व 13 पदरे लेखा अनुसार लेखा जाए जे आपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नाही मात्र जेउ लोक ता स्वीकार करि छाड़े से दया पाइबो जहा कि यक्षଙ୍କ जीवन रे हमें देखि पारिलु से दिन जनरब होइतिला यीशु यक्षଙ୍କ घर को आसीचंती पापी घर को आसीचंती बोली जनरब हैला प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने आमे मध्य सेही परि सुयोग पाऊ आम जीवन रे थिबा दोष दुर्बलता को आमे प्रकाश करू ईश्वरଙ୍କ निकटरे क्षमा मागु संशोधित हो मु हो आपण माने प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे छोट छोट दुर्बलता रहउची जहा कि ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे ताहा घृण्य विषय होई थाए आ समय आसु आमा जेपरि यक्षଙ୍କ घर जेपरि जनरब होइतिला आमानक गृह रे मध्य प्रत्येकଙ୍କ परिवार मध्य एई परि जनरब हेबा दरकार जनता देखिबा दरकार ए गृह रे आदि परित्राण उपस्थित अछि आमे एटा जे देखिबा से वृक्ष विषय आलोचना करिबा आमे बर्तन सेई गछ को आमे जदि चिंता करिबा जेउ गछ यीशुଙ୍କର प्रयोजन थिला एते वर्ष रास्ता कड़े रहितिला किंतु आजि व्यवहृत हैला आजि तारो परिचय समस्त जानिले हेले प्रभु कहा को केउ समय व्यवहार करबा को चाहंती प्रभु को निकट को जाई प्रार्थना करिबा
कौन कौन योग्यता प्रभु निकट को जदि आम जावाक हेले आम कौन योग्यता तो आवश्यकता नहीं, पाठर आवश्यकता नहीं, बयसर मध्य आवश्यकता नहीं। आम जेकोसी समय जदि प्रभु निकट को जाऊ प्रभु आम को व्यवहार करेंगे। से वृक्ष वर्ष वर्ष रास्ता कड़े थिला किंतु से दिन प्रभु ताकू व्यवहार कले। जो गछ को से आपे ताकू खाद्य पदार्थ दे ताकू वृद्धि करथिले। ता गछर पई केते समस्या झड़ बतास आस्तिला, केते लोक डाल पट हाणी देथिबे किंतु भी से स्थिर होई कि रहितिला। आम जीवन रे जेतेबे जगत रे आमे 20 30 50 वर्ष भी बंचुचु आमानक जीवन रे अनेक समस्या दुख कष्ट अपमान लज्जा सब विभिन्न विषय से आसुची किंतु आमे से गछ जेपरि स्थिर होई कि रहितिला आमानक जीवन रे मध्य विश्वास आमे स्थिर रहिबा। जेपरि प्रभु से गछ को से दिन व्यवहार कले आमानक जीवन रे मध्य प्रभु से परि व्यवहार करबा को चाहंती। आमे प्रभु को निमंते व्यवहार हेबा निमंते प्रभु उपयुक्त समय रखि थांती। प्रभु को आशीर्वाद पाइबा निमंते कोनसी बयस किंबा ज्ञान सुंदरता आवश्यक न थाए। जो माने नम्र जो माने विश्वास रे परिपूर्ण पवित्रता सह तांको निकट रे उपस्थित रहंती प्रभु तांको व्यवहार करंती। से दिन से छोट बालक 5टी रोटी 2टी माछ द्वारा जेपरि छोट पिलाटी भी व्यवहृत हो पारितिला आमको मध्य प्रभु तांको निमंते व्यवहार करबा को चाहंती। जदि आमे निजको स्वीकार करू जक्षक शारीरिक गठन रे असुविधा थिले मध्य से गछ तांको निमंते प्रस्तुति थिला। से बांगर हेबार आवश्यक थिला आ गछ मध्य रहिबार आवश्यकता थिला। प्रभु प्रत्येकक प्रयोजन विषय को बुझी थांती। से दिन जक्षकर से गछ प्रति प्रयोजन थिला प्रभु ताहा जानिथिले। जे कोनसी आमे जदि वृक्ष देखुछु बीज बिना वृक्ष रोपित हुए नहीं माने तार अर्थ क्षुद्ररु महान करा जाय थाए। सेही बीज दिने वृद्धि लाभ करी चेरो शाखा प्रशाखा फूल फल मध्य धारण करे। आमे सब बेले मंजी बा छोट बीज होई रहिबा नहीं। आम जीवन रे वृद्धि लाभ करिबारे जहा जहा प्रतिरोधक अछि ताहाको आमे जीवन रु काढी देउ। से दिन जक्ष लज्जा अपमान निंदा को सब बाहर करी से प्रभु को निकट को धाइथिले। शारीरिक भावे आमे परिपक्व हेबा सहित आत्मिक भावे मध्य परिपक्व हेबा। जदि प्रभु को निकट को जिबा गछ जे स्थान रे थिले मध्य से दिन को दिन वृद्धि लाभ करुथिला। आमे मध्य जे कोनसी स्थान रे थाउ जे कोनसी बयसर हो जे कोनसी पदवी रे हो आमे मध्य से परिवेश रे थाई प्रभु को निमंते आमे बढ़िबा। जेपरि प्रभु आमान को व्यवहार करिवे एही मंद जगत रे जागृत होई रहिबा को पड़िबो। जेपरि प्रभु अन्य मान को निमंते हमको व्यवहार करंती। से दिन समीरण से गुड समरिटान को आमे देखु समीरण व्यक्ति को देखु अनेक जन सेही पथ दे जाइथिले मात्र सेही जने व्यक्ति को प्रभु व्यवहार कले। जाजक जाइथिले केते प्रकार जाइथिले किंतु सेही व्यक्ति को प्रभु व्यवहार कले। जो जनक प्रभुंकर दया प्रेम साहाय्य गुण को से जानिथिले तेणु से जानिथिबा विषय को से दिन से व्यवहार कले। से दया को प्रेम को सेवा गुण से जानिथिले तेरा व्यवहार कले। आ गछ जेपरि निज पई तळु ऊपर खाद्य ग्रहण करी बढ़ी जाए आमे मध्य सेही परि निजे निरवतार सहित प्रभु कोठारे समय काटिबा। जेपरि प्रभु आमे ईश्वर ठारू शक्ति प्राप्त होई बढ़ी पारिबा। गोटे साधारण गोटे गछ जीव जगत पई मध्य अम्लजान प्रदान करिथाए फूल फल पत्र काठ जोगे देइथाए। से निरवतार सहित से रहिथाए फल फळे किंतु से गछ फल निजे न खाई अन्य मान को खुआए। गछ को किए काटिला किए पोड़िला से किछि पाटितुंड करे नहीं। ठीक समय से फल उत्पन्न करे अनेकों को आनंद दिए। आम जीवन रे मध्य आमे कौनसी विषय को खातिर न करी जल स्रोत निकट रे रोपित वृक्ष सदृश होई अनेकंकर परित्राणर कारण आमे हो। आमे फलंती वृक्ष सदृश व्यवहृत हो। आम जीवन रे ईश्वर अभिमत जानिबा को आमे चेष्टा करू एवं आनंद रे प्रभुंकर सेवा करू। जेपरि प्रभु आम मान जीवन रे प्रभुंकर जो योजना रही ता जेपरि योजना सफल होबो। आमे एबे गोटे क्षेत्र आमे समीक्षा करिबा। आज आमे जक्षक जीवन रु आमे कोन शिक्षा करूछु। आमे जगत रे जे जो काम करू किंतु व्यक्तिगत भावे प्रभु को आमे केते जानि अछु आमे ताहा समीक्षा करिबा। आमे जक्षक भली यीशुक निमते लालायित हेबो अछु कि आमे समीक्षा करिबा। जक्षक भली अनुताप करी निज पाप स्वीकार करू अछु कि ता मध्ये आमे समीक्षा करिबा। सांसारिक जीवन ठारू आत्मिक जीवन को अधिक आमे श्रेय देउ अछु कि
ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ, ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା, ପ୍ରୟାସ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଥା ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ସେଦିନ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ସେଦିନ ଯକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗଛର ସାହାରା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ସାହାରା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟଗାମୀ ହେବା? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଉ ବିଷୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା? ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, କରୁଣା, କ୍ଷମା, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ କିପରି ପାଇବା? ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଟ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ସତ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଆମେ, ମାଛ ସର୍ବଦା ପାଣିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଅଧିକ ସେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପଦ୍ମ କଥା ଦେଖିବା, ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ, ମାତ୍ର ସେ ନିର୍ମଳ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଏ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଭଳି ଆମେ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିବା, ଯେପରି ଯକ୍ଷ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବା। ଆଉ ସେଦିନ ଯେପରି ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା, ଜନରବ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ମୋ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦେବେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଜନରବ ହବ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେନ୍।